Hello everyone, to ang tinin norong bai ani live ni chikon sa experience kaisa share khlainai je ang o experience ni theke ang tamo srungnani mangkha okay তো एक्चुअली आं आगेও लाइफ মানে বিভিন্ন বড়গ্রংনি থানি বিভিন্ন কিছু এক্সপেক্টেশনস খালাইও তো যার ফলে আং অলওয়েজ এক্সপেক্টেশনস খালাই যখন বড়গ্রক আনি এক্সপেক্টেশনস রংনি বাইরে কোনো কিছু খালাইকা আংকে বা আনি এক্সপেক্টেশন যখন বাই থাঙ্কা আংকে আনি বখাও যে ওয়ানছংমানি মতে বড়ক অংয়া হাংকে আং অনেক দুঃখ নাঙ্গতা সো ও এক্সপিরিয়েন্স নি থেকে আং যেটা সরংনানি মাংখা যে एक्चुअली लाइफ जों एक्सपेक्टेशनस नारक माने जुत्तनि सिले कतर मिस्टेक ने आं मने खालायो बिकज जों जखन एक्सपेक्टेशनस खालायका आंके जों दुखबो मानो सबन बागै जों जुदि लाइफ पीसफुली बा शांतिपूर्ण भाबे जों जुदि तंगनानि हिंके जिनि एक्सपेक्टेशनस रंग दे बाय दे कम खालायनानि नांगौ आं आगेव आनि बुमा फानि थानि বিভিন্ন भाबे आं एक्सपेक्टेशनस खालायो जे आनि बुमा फा आमति यंथो आनि कखना थं बा आमतिके चलिथो हने বিভিন্ন भाबे आं एक्सपेक्टेशनस खालायो ओके सो आनि बुमा फा जखन आनि एक्सपेक्टेशनस नि मते चलिया हंके बा आनि वानसंमानि मते चलिया हंके आं अनेक दुख नांगौ ओके बा आनि हाजबेंड जदि आनि एक्सपेक्टेशनस नि बाइरे कोनो सामं खालायका आंके बा आं वानसगु जेबो आमति यंथो बा आमति यंगदि हने आं বিভিন্ন बन कंट्रोल खालायनानि ट्राई खालायो बा बन बुजायनानि चेष्टा खालायो ता माने जे आमति ता खालायदि आनि कगनि मते चलिदि आमति रखनैनाय आं बन अलवेज कंट्रोल खालायनानि ट्राई खालायो बुजायनानि माने चेष्टा खालायो ता सो जखन ब आनि एक्सपेक्टेशनस नि मते बा आं जखन बन बुजायदो मानि परेबो ब जदि आनि मते अंगिया हंके आं अनेक दुख नांगौ ता माने आनि एक्सपेक्टेशनस रक माने अजागो बाय थांगौ ता जार फले आं अनेक दुख नांगौ एंड आनि ब्रादार सिस्टर नि प्रति आं अनेक एक्सपेक्टेशनस नारुगो बा आनि आत्मीय स्वजन रंनि प्रति आं अनेक एक्सपेक्टेशनस नारुगो ता आगेव तो जे लाइफ एक्सपिरियेंस नि थेके आं जेटा बुजिखा जे एक्चुअली लाइफ एक्सपेक्टेशनस नारुक माने अनेक कतर मिस्टेक जों जखन एक्सपेक्टेशनस खालायका आंके जों लाइफ दुखबो मानाय जों जुदि दिनि दुख रंनो कम खालायनानि हिंके जों जुदि लाइफ पीसफुली तंगनानि हिंके जों दिनि एक्सपेक्टेशनस रंनो दे बाय दे कम खालायनानि नांगौ एंड ताई कैसे आंके एक्चुअली आगे आं बरब्रंनि बागै माने अनेक किसु खालायो माने बरक तो आनि बागै आमतै खालायदि हने कुनु किसु फानो साया तारपरबो आं बरंनि बागै खालायो माने बखाबायनो खालायो बरंनि बागै निजिनि बखाबायनि माने हामजागैनो खालायो ओके तो जखन आं बरंनि बागै खालायमानि परे तो नेक्स्ट टाइम जदि बरक आनि बागै कुनु फानो खालायो आंके आं आनि बखावने दुख नांगौ ता आं वानसगु जे आरे आं तो बरंनि बागै आमतै खालायका आंके बरके तांगै खालायो आनि बागै माने आमतै र वानसगुइ বিভিন্ন भाबे आं दुख नांगौ माने आं एक्सपेक्टेशनस काइसा आनि बिखा बिसिंग तंगमानि जे आं जेहेतु बरंनि बागै खालायका आंके बरको किसुता तो खालायनाय आमतै हने एक्सपेक्टेशनस नारक मानि ता बाट जखन ओ एक्सपेक्टेशनस रक बाय थांकांके माने आं अनेक दुख नांगौ ता बाट ताबो खंके आनि लाइफ अनेकटा चेंज अंगै थांका आं लाइफ ताबो अनेक पीसफुल हाके मा दं आनि लाइफ न आं ताबो शांतिपूर्ण भाबे आं तंगौ ता माने बररंनि थानि आं आसुक एक्सपेक्टेशनस नारके आं आनि एक्सपेक्टेशनस रंग अनेकटा कम खालायका जार फले आनि लाइफ पीसफुल हाके मा तंगौ तो आं आनि लाइफ आनि एक्सपेक्टेशनस रंग बाहायके दे बाय दे कम खालायका तबनि बागै आं तामा खालायका आनि कयेकटा वानसंमुं रंग चेंज खालायका तानि बखा बिसिंनि कयेकटा वानसंमुं आमति रंग चेंज खालायका तो नंबर 1 वानसंमुं अंखा आं ओ जिनिस न बुजि पाइखा जे एक्चुअली माने जों खरकसा बरक मनि संगै ताइ खरकसा बरक मनि सरंग न कोनो दिन फानो जों चेंज खालायमिया जों जुदि बरंग चेंज खालायनानि थांकांके बरंग कंट्रोल खालायनानि थांकांके एक्चुअली जों सि अजागाव नेगेटिभ अंगै थांनाय फ्रस्ट्रेशन अंगै थांनाय जों अजागाव अनेक दुख मानाय ता सन बागै बरक मनि सरंग न कोनो दिन फानो कंट्रोल खालायनानि तानायदि चेंज खालायनानि तानायदि एंड जे बरक चेंज अंगनाय एक्चुअली बनो बार सानानि बो नांया बनो वाइसा वाइनि सामा बायनो चेंज अंगै थांगो ब बुजि थांगो सबन बागै बरक न बार सावै चेंज अंगदि आमतै खालायदि बा बरंग कंट्रोल खालायनानि तानायदि ता नों जखन बरंग कंट्रोल खालायनानि नायखांके एक्चुअली नों लाइफ अनेक दुख मानाय अनेक कष्ट मानाय सबन बागै बरग्रंग कंट्रोल खालायनानि तानायदि नों जास्ट निजेनि कर्तव्य खालायथांदि निजेनि जेटा खालायथाय निजेनि दायित्व आमतै रंग खालायथांदि बरक जदि बरंनि कर्तव्य खालायो आंगे बरक अबनि फल मानाय बरक जदि बरंनि कर्म न ठीक
babe khlai angke oboni phol manai so ang tamo khlai tabok ani daitto ani je kottobbo ani khlai tai obosimi ang khlai thangbo and jodi nijeni ekdom ganani borok na borok markhino change ongnani nangsogo ke ang waisa waini sawo oboni bisi ang saya mane ang borok na bar sawaini ani time no jagao ani energy rong no jagao waste khlai yata so amteke jokhon ani wansongmung rok change ongkhang ani wansongmung rong no jokhon chlai kangke ani je expectations level obo day by day komongoi thangka and tai ke sangke actually ang jehetu age borok rongni bagoi onek kisu khlaio mane borok na hamjagino bkhabai onek kisu khlaio and borok kono din phano saya je an bagoi khlai di amtei khlai di umtei khlai di hene kono phano saya tarpore ang borokni bagoi khlaio but tabok hingke tamongkha ang borokni bagoi thingno khlaio but borokni thani ang kono expectations narikya mane ang jehetu khlaika angke borokbo ma khlaini amtei hene ang expectations narikya to because ang tabok ani jeta wansongmong je actually ani je khlai tai ani je kottobbo ani je kormo obo ang khlainani nango haye diba bui khlai tho ang tangi nai neba haye diba bui jodi khlai angke obo bini byapar bini matter haye diba bini personal matter and ani khlai tai ani je kottobbo ani daitto amti rok tang khlainani nango so amti heke wansogoi ang ani expectations level rong no day by day kom khlaika ang tabok borok rongni bagoi thingno khlaio bkhabai khlaio onek hamjagino khlaio but as a responsibility hisabe as a daitto hisabe and as a ani life ni kaisa kormo hisabe as a ani life ni kaisa samung hisabe se ang khlaio jar phole ani life ni mane tabok expectations rok day by day komongoi thangka life o tabok onek peacefully tongmano borok rongni bagoi bkhabai khlaio tarpore ba ang expectations narigya borokni bagoi onek life o peaceful phaika haike ang ma tongo and tai kaisa angke actually ang ageo borok rongni bagoi wansogya babia mane onek kisu khlaio mane bo borok no busuk jora rönanang amti rok kon phano wansogya just borokni bagoi ang khlai thango to tabuk jeta ang ani life change khlaika mane ang borok rongni bagoi thikno khlaio but bo borok no busuk jora rönanang bumti haike rönani nang amti rok onujai se ang ro because mane jong borok moni sorong no actually je kono jinis no nong jodi bini bohokni baire charkhang ke obo kono din phano hojom ongya haye diba sobon bagoi ang tabok tamo khlaika ani life borok rongni bagoi thikno khlaio but bo borok no busuk jora rönanang bumti haike rönani nang amti onujai se ang borok rongni bagoi khlaio borok no ro jar phole ani life day by day expectations rok onek komongi thangka তো যার ফলে আনি লাইফ tabok অনেক পিসফুল ফাইকা সো আমতি হেকে আনি লাইফ বিভিন্ন ওয়ানসংমা রক তুবুই আনি এক্সপেকটেশনস রং দে বাই দে কম খালাইকা যার ফলে আনি লাইফ অনেক পিসফুল ফাইকা অনেক হ্যাপিনেস ফাইকা শান্তি ফাইকা হাইকা আং মা তঙ্গটা আং tabok ফানো বড় রংনি বাগি খালাইও বাট উইথ হ্যাপি ফেস খালাইও আং অজাগাও কোনো এক্সপেকটেশনস নারকিয়া এন্ড বড় রং না আসু কন্ট্রোল খালাইনানি নাইয়া চেঞ্জ খালাইনানি নাইয়া যে বড়ক যে খাই তংনান মুচুং তংথং হইনা আং বড় ন একদম মানে ইয়াকারি রিও আং বড় ন কন্ট্রোল খালাইনানি নাইয়া তা and bo borong no busuk jora rönan nang oboni onujai bo actually ang khlaio jar phole ani life mane day by day expectations rok kom khlaika and tabuk mone khlaio jar life onek better ongkha age ni selai age to expectations narukmang ang onek dukho nango but tabuk life onekta change ongi thangka ani so norokbu jodi nini life norongni life change tobonani muchung khang happy tongnani muchung khangke peacefully tongnani muchung khangke please expectations rong no kom khlai di nai di life onek better নাই অনেক পিসফুল ফাইনে লাইফ এন্ড যেটা অল লাইফ এক্সপিরিয়েন্স নি থেকে আং যেটা মনে খালাইকা যেটা সরংখা যে অ্যাকচুয়ালি এক্সপেকটেশন জিনি লাইফ নি যুত্তনি ছিলে কটর মিস্টেক হনাই আং মনে খালাইও সবন বাগৈ এক্সপেকটেশনস রং ন কম খালাইলাই দি লাইফ অনেক পিসফুল ফাইনাই শান্তি ফাইনাই অ্যাকচুয়ালি লাইফ করি দে যে কোনো সামং ন চং যদি জিনি লাইফ নি এজ এ রেসপন্সিবিলিটি এজ এ দায়িত্ব এজ এ জিনি লাইফ নি কাইসা কর্তব্য হিসাবে কর্ম হিসাবে খালাইকা আংকে করি দে লাইফ অনেক যে কোনো সামগ্র নং ইজিলি তাঙ্গই মানাই বইনি বাগৈ যে কোনো জিনিস না নং উইথাউট এক্সপেকটেশনস খালাই মানাই তাই লাইফ অনেক পিসফুল তাই অনেক শান্তি ফাইনাই তা জিনি লাইফ সবন বাগৈ जों লাইফ বইনি থানে এক্সপেকটেশনস খালাইয়াওই জিনি লাইফ जों যে কোনো সামগ্র নং এজ এ দায়িত্ব হিসাবে এজ এ রেসপন্সিবিলিটি মানে এজ এ জিনি লাইফ নি কর্ম হিসাবে जों খালাইনানি নাঙ্গো তাইকে লাইফ পিসফুল ফাইনাই শান্তি ফাইনাই and taike sangke जों जुदि लाइफ पिसफुली तंगनानि हिंके शांतिपूर्ण भाबे तंगनानि हिंके बुइनो कंट्रोल खालायनानि बुइनो चेंज खालायनानि कोनो दिन फानो ट्राई ता खालायदि जों जखन बुइनो कंट्रोल खालायनानि ट्राई खालायगांके एक्चुअली जोंसि उल्टा दुख माने अ जागाव जोंसि उल्टा फ्रस्ट्रेशन नंनाय जों उल्टा नेगेटिव अंगि थांनाय सबन बागै जों जुदि जिनि लाइफ पिसफुली तंगनानि हिंके शांतिपूर्ण भाबे जुदि तंगनानि हिंके बुइनो कोनो दिन फानो कंट्रोल खालायनानि तानाय दि बुइनो कोनो दिन फानो चेंज खालायनानि तानाय दि
लाइफआव जे जिनिसनो जों कन्ट्रोल खालामनाय अबनो सब समय कन्ट्रोल खालायदी एंड जे जिनि आगो कुरुई अबनो सब समय लेट गो खालायदे दी तांकेसी जों लाइफआव पीसफुल माने तंगै मानाय शांतिपूर्ण भाबे जों तंगै मानाय ता एंड बरग्रगनो जे कन्ट्रोल खालायनायनि चाबी एक्चुअली अब चिनि आगो या सब भाबे अबनो सब समय लेट गो खालायनानै ट्राई खालायदी एंकेसी लाइफआव जों पीसफुली तंगै मानाय शांतिपूर्ण भाबे जों तंगै मानाय